تو کیا کہیں گے لداخ حج کمیٹی UT لداخ بننے کے بعد لوگوں کے لیے کس طرح کی سہولیات ابھی مل رہے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو جو سہولیات آج مل رہے ہیں تیننگ ایجا آنی روشکیوتے ہزم ایک ٹریننگ سالچس پہ کا ایجے کزوک شمالین سمجھ سنگ اللہ تا نونو نے سر میرا شکریہ. تو وہ آئے تھے تو آپ نے بہت کوریج کیا. سیکنڈلی آپ نے ترتک میں جو آج امام يكتب سجود لكن أخو أحمد إمام جمعة فرول يسجد لهذا الناس دعوة عبد الله إمام صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. چوک پتنگاسی ہی تھلنا شکریہ درت حج کمیٹی چیئرمین صاحب نے کہنے تمام رفقالا کی تی شزدگا گی گئی ٹریننگ تنگ مایتے تی حق چک پایتے تی یہ حج ارکان ننو کھس جلوس میں چک پاتی مینا صحیح بسے یعنی کہ حج شخان یہ انگت ریموننا یہ مومن بندونی سفر پانو اینے سخمہ مقدس مقامات گنی کا مشکلات چکو میں چک پاتے تمینا ادھا سی لوہ تونگی حجاج کرامون لگے انو ٹریننگ سلسلے اکسیوت وانگی گوان جوم سے گننگ حجا گوات تیتی انگت ریموننا یہ بزرگ مومن گن اللہ مبارک وانگی سخمہ حج لا قوم لنور عمات تیتی علاقہ لنور عمات تیتی عالم اسلام پا ہوں انہوں خدای جذبی شزی عمات تیتی جو علامات چین
صرف ادان سے گا فرس سون سے ادان سون سے لوپ سے اومات پہ تتمن بلکہ اتی ذریعے گا یلگنوں خیر اونچن برکت اونچن علاقہ خیر و برکت اونچن یہ نچان سے تعاون بد یہ تعاون بہن سنگمل سنگ خداوند کریم سنگ مزاتی شزدے گا یا گمبے سے اس عجر تھوک چاہیے یہ عجر پل حساب بات پہ تیگا مستفتی ترک چے معلومات لیکن قرآن انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسرے کلام پاک پر انہوں کسال بین گیوں ادالا استفتی تروگی جخ چی خیق ان گی جخ خیق پانو غتی زولوک پانا غتی ترونلوک پانا غتی اخلاص و ادا سے پر گھنگ سے ادا دے گا مال لکھوں مگوشس انشاءاللہ کی ٹریننگ پسی دانلا دیناری مفید کو چین دیناری دانلا پھنچے کو چین کی 40-50 لاکھ مجموعے باپ انہوں ادان شخص دیکھنے ادان سے اتی ارکان گنی کا نگا یخص ارکان گنی ادان لدو سے دونگو بسے یا کی ٹریننگ تانگ مایت تی میگا حضرات گنی سے ادان ٹریننگ تانگ سے ادان حقو چکچس اپنا جان اپنا مال کھورے نتی قیامت دے زنزین تو پاتی دے جگہ طرف لائتا شخ پاتی حضرات چھنگ مالا نی طرف نا دوسرے گا چاہتا ہوں چھنگ مالا مبارک باد رکھو مبارک رکھو تے دل سے ایک ہر چیز کا اکتفا وسے ہزار کا مبارک رکھو دین انشاءاللہ والعزیز یہ سفر محمود ہے دقت گوئین پریشانی گوئین تاعت دے بلا نتی پرانا بزرگ نہیں باپ دادن باقیت پاتی ہر جگہ نا زحمت کرے پیدل بھی حاجی بس پاتی واقعی عموماً جو آئی تو اس بھی بارے انہوں چک تانگلہ جوس نا نہیں حاجی بھی چک 2 سال لگا جو 3 سال لگا جو ہے وہاں پہنچنے میں اللہ جو تاریخ گواہ ہے 2-3 سال لمحت پا آگا حاجی توفیق مسوں نتی سے کہیں میرے ہندوستان نے سو ڈولتا آگا حاج سو فلانا ڈولتا آگا حاج ڈولتے سو سے آگا پیدل حاجی بخندن سے ملا مبارک تا آج کل کی دور پونو حجاج کرام لا چاہ سمیت کیا نسوں سے نسر نگری سنتن ملنگا تن گاڑی نہ نسوں سے پیدل کی بات چھوڑ کردوں لا ڈولے سوں سے ایگا حاجی بخند یت پنچو انشاءاللہ دے تو سی بزرگ کو تا جدین گاڑی سوں سے ایگا دن سر نگر ایئرپورٹ نہ ایگا سوں سے ایگا جی سہولت دیت پائی تیجی جگو نینا ہے تا ایگا شخص کو تا سمالا دو سو مبارک انشاءاللہ والعزیز جگہ نا اتنگیو ومن يعظم شعائر الله كلام باقي ينمل سجلك ارشادات ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الله کی شاعر اسلام قربانینا منانا عرفاتنا مزدلفانا دت سم شعائر الله دون چوش سے چھنمو سے دون قدر قیمت من پہچان سو سنگتا ایگنا مال جان مال خرچہ بس ایگا شخص پائے پیدا دا فانها من تقوى القلوب من پرہیزگاری علامت ہو جوئی اللہ سے شاعر گن چھنمو سے چھوش سے ایک شکھن بھوان اتن تقوی انو سکخ سے کھن انشاءاللہ ضرور بھنو تقوی لقب تھپائے نیتن اللہ تو منہ سے آپ پہچان لیں آپ کا حدیث آ رہا ہے سوچا میں لیڈیز سننا نا جو ضروری ہے جب آپ کو لیڈیز کا بنا کہ ہم چیئے کو فور کے اس لیے ضروری لے گیا لگا کے رکھنا کہیں بھی جاؤ لگا کے رکھنا ہے وہ کارڈ تو ملے گا آپ کو ہاں اس کا چی انکا تھوڑنا 11 اسٹیٹ بینک مین لے کارگل حج اور سری نگر سے آپ کو ملے گا اب بنانا ہے مسئلہ سر یہاں کوئی نمبر کو دیانو یوں چیئے اچھا اس میں آپ کو شکایت چاہیے روم مزون چھو بنوں
या ना कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक गजू बस ट्रांसलेट बना अरबी भी में ये जैसा सुने वहाँ कोई गाइड होगा, पुलिस होगा, भाई ये कहाँ है, तो खुद यंता आसान है जिसमें ये आपको हज सीधा यदि मोबाइल पर लोड बचा, यदि मोबाइल पर लोड बचेगा अपना कवर हेड अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने उलमाए दीन की उम्र में बरकत के लिए और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद करते रहें। ये बात आप लोगों को एक बार फिर ऐड करके बताना चाहता हूँ। हमारे हज कमेटी के ऑनरेबल चेयरपर्सन हाजी अली साहब के लिए और इनके पूरे टीम के लिए मखसूस दुआएँ करते रहें। इन्होंने इतनी मेहनत किया है कि आज से 4-5 साल के अंदर जो है हमारे लद्दाख से जितने भी हुज्जाज इस हज पर निकलते हैं सबको मौका मिल रहा है। सीट फराहम करने के लिए बहुत ही इनकी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज हर जगह जो है इस तरह के प्रोग्राम और जानकारी आप लोग को टाइम टू टाइम दे रहे हैं। रहा आप लोग इंशाअल्लाह सबसे पहले इस नूरानी सफ़र पे जाने से पहले खुदा के लिए आप सबसे मेन चीज़ जो है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसाए वालों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ अगर कहीं गलती से आप लोगों की कोई खफा हुई है, गलती हुई है तो उनको दरगुजर करके माफ़ करें। दिल से माफ़ करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत से इस्लाह करने के बाद आप इस नूरानी सफ़र पर निकलने के लिए आमादा हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है जिसके अंदर तकब्बुर है, तकब्बुर जो है इंसान की इबादतों में खलल डालते हैं। तकब्बुर से दूर बैठकर हमें आजिज़ी, इंकिसारी, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहते हैं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हज अगर अमाल अगर कबूल हुआ है तो कैसे पता करेंगे, यानी आप जब हज मुकम्मल करके वापस अपने इलाके में वापस पहुंच जाते हैं तो आपकी किरदारों में, रफ्तारों में जब तब्दीली हो तो इससे पता चलता है कि आपके हज जो है कबूल हुए हैं। तो आइए हम इंशाअल्लाह सबसे पहले जब आप यहाँ से निकल जाते हैं तो मदीना हमारा फ्लाइट है, मदीना में इंशाअल्लाह आप लोग 7 से 8 दिन रुकेंगे। इसके बाद आपके अमाल शुरू हो जाते हैं। उम्रे तमत्तु सबसे पहले, क्योंकि हज के 3 कस्म हैं, इसमें इफ़्रा हजीफात है, हज किरान है और हज तमत्तु है। तो आप लोगों को इंशाअल्लाह चूँकि ज़्यादा बेहतर जो है आप हमारे एशिया से जाते हो और हमारे एरिया के जितने भी हुज्जाज हैं ज़्यादातर जो है हम हज तमत्तु बजा लाते हैं। तो हम हज तमत्तु बजा लाते हुए इसमें 2 पार्ट हैं। पहला हम उम्रे तमत्तु आप लोगों को जानकारी देंगे। जोड़े हैं हज कमेटी की चेयरमैन अली मर्जा साहब। सर क्या कहेंगे, आज जो है इससे पहले जो है लेह में आपका ये ट्रेनिंग सेक्शन चला था, उसके बाद जो है करगिल दराज में, तो आज जो है तुर्तुक में यहाँ पे नुब्रा तुर्तुक में 1 दिन का आपने ट्रेनिंग रखा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आप यूटी न्यूज़ जो कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हुज्जाज किराम का जो आज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में लद्दाख हज कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरे साल का जो इस साल का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कंटिन्यू जब से लद्दाख हज कमेटी बना तब से लेकर आज तक पिछले 3 साल से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में, अभी तुर्तुक जैसे दूर दराज इलाकों में ये हज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम मुनक़िद करते आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हुज्जाज किराम यहाँ से कम है, फिर भी यहाँ से लेह उनको जाना बहुत ही तकलीफ़ होता था। आपको पता है खरदुंगला में मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत परेशानी होता है। वहाँ लेह में रुकने का, बुज़ुर्गों का सफ़र में, क्योंकि सफ़र महमूद पे जा रहे हैं तो ख़ासकर हुज्जाज किराम को हेल्थ रिलेटेड बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्हें कोई दुख तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तरबियती प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर्स, उलमाए किराम सब ने अपने अपने ख़यालात वहाँ पर मीना अरफात में, मक्का मदीना में जो भी मसाइल दरपेश आते हैं वो सब हुज्जाज किराम को यहाँ पर सुनाया। उनको क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, ये सारा हुज्जाज किराम यहाँ से जिस तरह के वेल ट्रेन होके जाएंगे उतना सफ़र में उनको तकलीफ़ नहीं होंगे। इसका मेन मकसद यही है।
تو کیا کہیں گے لداخ حج کمیٹی یوٹی لداخ بننے کے بعد لوگوں کے لیے کس طرح کی سہولیات ابھی مل رہا ہے سر؟ سب سے پہلے تو جو سہولیات آج مل رہے ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی قیادت میں جو سرکار نے یہاں پر جو اسٹیبلش کیا لداخ حج کمیٹی، جب یہ لداخ حج کمیٹی بننے کے بعد ہی یہ سارا سہولیت عوام تک پہنچ رہے ہیں، اس کے لیے بھارت سرکار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، منسٹری آف مائنورٹی افیئر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، یونین ٹیریٹری لداخ کے ہمارے ہیڈ جناب آنریبل ڈاکٹر بی ڈی مشرا صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سارا سرکار نے ڈیسیجن لے کے یہ سب نہیں کرتا تو آج بھی ہم اسی حالات میں ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ یقین مانیے، دیکھیے یہاں سے جو حجاج کرام سرینگر تک پہنچنے تک کتنا ان کو سفر کرنا پڑتا ہے، کم سے کم 700 سے 800 کلومیٹر طے کر کے ہمارے حجاج کرام سرینگر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو کوئی گائیڈنس کچھ نہیں ملتا تھا، ویکسینیشن کا مسئلہ ہو کچھ بھی، مطلب یہ سارا بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا تھا ہمارے حجاج کو۔ آج ان کے چوکھٹ پہ ہی یہ ساری سہولیت ہے، تو اس سے بڑھ کر اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار کی اور سے دیکھیے ہمارے حج جو ہے دین ارکان کے 5 واجب ارکان میں سے ایک ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے لائف میں ایک ٹائم ہم حج کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے عبادت کو اچھی طرح سے انجام دینے کے لیے یہ فیسلٹیز گورنمنٹ آف انڈیا کے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں کہ ہم کس طرح بھارت سرکار کا شکریہ ادا کریں۔ یہ سارا ہمارے لداخ مسلم کمیونٹی کی اور سے ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو لاسٹ میں کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج میرا یہی ہوگا جنرل پبلک کو بھی، دیکھیے سرکار کی اور سے ان چیزوں میں اس طرح کا جو انیشیٹو لے کے کام کر رہے ہیں لوگ، ان اسکیموں سے چاہے جس طریقے سے ہو استفادہ لے لیں اور باقی افواہوں پہ دھیان نہ دیں۔ خاص کر حج کے ٹائم میں زیادہ تر افواہ پھیلاتے ہیں یا پرانے کچھ سالوں کا ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، کچھ وہ شر پسند عناصر ہوتے ہیں تو ماحول خراب کرنے کے لیے اس طرح ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھیے اب ٹریننگ میں بھی بولا، ہر کسی نے، علماء نے ہو، بالکل شانتی سے تسلی سے حجاج جو ہے حج انجام دیتے ہیں، وہ سارا خراب کرنے کے لیے کچھ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں۔ تو ان چیزوں اب مینلی میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ افواہوں پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ مطلب جو بھی ہمارا وہاں پر کنسرن اتھارٹیز ہے، ہمارا حج انسپیکٹر ہے، حج سیل ہے، وہاں پر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ جی جی تنی دخسان آیا نا پو قان نظر لے گاتا جکسٹ قان نظر لیتے نگاتا ہے حج کمیٹی یوٹی لداخ گاتا ہے ممبر آن جکسٹ نو قال کزوکشنگ مولن تنی دخسان آتا ہے حلال ایسان حال نگاتا ہے لینا نجے حج لشکت کنولا ٹریننگ سالا زاستل سنگ نے کرگیل لایوت پن دراز لایوت پن حلال درنگ آتا ہے نوبرنگ آتا ہے تورتو گنا حلال زم تھرنگ جگہ نا مانس چھکن یون دو حلال تیننگ نجا انی روشکیوتے زم ایک ٹریننگ سالچس پہ نجے کزوکشنگ مولن سامنے سنگ اللہ تا نونو نے سر گرا شکریہ تینے نگا جے لینا چوس حج کمیٹی طرف نے تینے کرگل لا تینے دراز لا دراز تینے تینے نوبرا درنگ فائنل گتا اسکو تینو یہ تیوی جن لے یہ حج کمیٹی وہ سوکس پنے آؤں ہے لاغی ناما پورا لداخی ناختے لداخی ناما سہولیت ما گیالے سونتے نقلے چیزے نا ایسا نگل لانگتا حج لشکت کن گلہ ما تکلیفت پن لے مانے چیزے نا تینے آزوک تاں سے لائٹری تاں سے بینگ ما بینگ مانے ما تکلیفت میں سوسو لامپوک سمسیم جی سوی مانے حج لشکت سے سو کھوران کینسل چوستے تیسو گا آیوت لے مانے گا تا لینا تے تکلیف پہنتا بوتے نقدہ سا ایش حج کمیٹی سوکس پانے آوان تینے ای وہ تقسا گتا مودی گورنمنٹ نے ما ایچومن تاکپوشی کی نوک مسلمان گونے پیا تے وہ گتا جیت گوشت مانو چیز نا ای بھی تھوگے نا گتا مان گیالا چوستے نوک تینے ای حج کمیٹی سوکس پانے آوان گتا پاسپورٹ چوستے پیا سہولیت چوس یہ علی مجاز کندو لما مبارک جن کھونے چاگلس گیالا جاتے نوک چیسا چیتو والا تا دقسا ڈائریکٹ مدینہ 9 تاریخ اسکچن اکتورے تو مدینہ اسکچس پہ نہ آتا سہولیت حج اسکت کن ولتے بچا رکلے کہ ای کان احرام ماگون آکا اسکت پاتے نے آکا گتا 40 نماز پہ مالدمونا پہ تھوپتے تیستنگ بینے تینے گتا مکہ چری بیس چوتے نے حج ذات چینک تے گونے سہولیت ماں گیل اچھا رکلے ای کان مدینہ اسکچس پہ نہ جول دے اچھا رکتے مانے احرام وہ گتا سینار ایئرپورٹ گونت اسکوتے مانے میقات پر گتا پتہ چھامی رکتے نا تکلیف چھا رک
तेने का गुसल ताते नियत जो तेते का नगुनते स्क्योत गोज़लुक ते वो जाशिक तकलीफ दुआले इवो माल दमोस के दुगले मदीना स्क्योत चेस्पो ते वो मान पा तेरंगा चा अली मजासी अंगता आका जुक्षे खोन सऊदी अरब स्क्योते तेने होटल ngata haji thamai phia khorang special chos te lak pa thama tena borchet le kargil daras ngata ne nubrat te thangma jaga chikje borchet te wo choda to te wo ma demos ke te nokta mane taklif chat pin ngata I kane haj inspector ya khadim gun la ngera I building sumjina borachena aru cha su taklif te thama pata ma cha ma taklif chat pin daksa te wo 정말 빌딩 지치나요. 저스 콘 하딩 미스는 콘 빼앗은 손테노. तेने सहूलियत बो मता हजी थमी पे मा क्या सोते नो तो मन पता नहीं yang mata ina lenanga I azuk thoma choste khon intizam choste thomala donta choste haji thami pe ma intizam gala date tuk tene government ni taraf नहीं government ने yang शुक्रिया जरेन एलजी government लाखों ने संगाजा गाड़ी azuk choste मया choste के इन्हें दराते करने थपला I थमा इंतजाम चाहता तेने हज कमेटी अली मजाज ला मुबारक जरिन इंतजाम मालते मुश्किल पब्लिक ने तमाम के हज इश्क़त कान हमें पिया सहूलियत मार्दमुना पचोस्तियत इंशाल्लाह आगे हम तेने ये करने सिनार ने इलाम के लंगा जा चचन तेते थकपाला खोने इन्ना तोगला इन्ना ngalla लोनी सुम्बेना खिदमत मा मर्दमुना पोखोने चाहता 7 अप्रैल को जो कॉन्फ्रेंस डीसी ऑफिस में जो यहाँ पे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें हमारा कुट्टी अब्दुल्ला कुट्टी जो चेयरपर्सन हज कमेटी ऑफ इंडिया का वो इनवाइट किया था हमने तो वो आए थे तो आपने बहुत कवरेज किया सेकेंडली आपने तुर्तुक में जो आज 12 तारीख को जो था यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तुर्तुक वहाँ पे भी आपने यहाँ बहुत अच्छी तरह कवरेज किया तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आपने बहुत अप्रिशिएटली काम किया तो ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आज यहाँ पे कंक्लूड होता है तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया